Salut mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le 5e cours de la biologie animale qui parle les épithéliums. Bon, avant ما نبدو الكور حبيت منكم ديروا لي abonner في la chaîne و يلا نبدو الفيديو. Bon, les épithéliums. J'espère تكونوا تشوفوا. L'épithélium, c'est un ensemble de tissus jointifs, c'est-à-dire هو مجموع الخلايا تكون وحدة حدا وحدة شغل تكون متلاصقة collées l'une à l'une, juxtaposées, avasculaires, c'est-à-dire فيها les vaisseaux sanguins, polarisées, c'est-à-dire فيها le pôle apical et le pôle basal. Donc في الفيديو تفهمون أكثر. شهو le rôle, شهو الدور les épithéliums. La nutrition et la protection. La nutrition, c'est-à-dire التغذية, la protection, الحماية. Bon, quel des types de l'épithélium? A. L'épithélium de revêtement. L'épithélium de revêtement recouvre une surface externe ou interne de l'organe, c'est-à-dire l'épithélium de revêtement شغل يحمي هكذاك يكوفري la surface تكون externe ولا interne خارجية ولا داخلية للعضو. Bon, راح نبدو le nombre de couches de l'épithélium. كاين épithélium unistratifié, c'est-à-dire في une seule couche تكون هكذا على شكل خطي هكذا و cellule حدا cellule تكون unistratifié. Le deuxième c'est le pluristratifié تكون شحال من الخلية حدا بعض متلاصقين l'une à l'une. والثالث نوع pseudo stratifié, c'est-à-dire كاع الخلايا يبدو بالعلم بازال هنايا كاع يبدو منا شغل يكونوا هكذا. سي بون نعطيكم اكزامبل في l'épithélium de revêtement كيما لابو تاعنا شغل elle recouvre une surface externe كيما لابو هاي. Bon, la forme de cellule كاين pavimenteuse, c'est-à-dire تكون هكذا مبلاطية, وكاين كوبيك مربعة, كاين بريزماتيك شغل تكون هكا طويلة. سي بون. راح نقرأ ثاني la différenciation apicale. في l'épithélium كاين des différenciations, par exemple كاين plateau strié, les cils شعيرات, striolys, microcellulosité. Bon, la fonction تاعه la protection, l'absorption et le mouvement. Par exemple يمدوا لكم épithélium كيما هاك يقول لك مدلي الديفيرونسياسيون تاعه شغل انت واش دير تقول له بلي اول حاجه بلي هذا épithélium de revêtement. Bon, le nombre de couches تاعو يكون هذا pluristratifié. Bon, la forme de cellule انا نشوفو فيها هكذا مربعه كوبيك. La différenciation apicale كاين la présence de la cellule caliciforme et il y a des cils اللي هما شعيرات. هذه هي la différenciation apicale, c'est-à-dire يمدوا لكم épithélium يقول لك واش هي la différenciation تاعه واش راكم تشوفوا تلاحظوا وتكتبوا. سي كلير. بون, هذا هو النوع الاول l'épithélium de revêtement. ضروا كاين بي l'épithélium de glandulaire. L'épithélium glandulaire s'enfonce dans les tissus conjonctifs, c'est-à-dire نقوف les tissus conjonctifs. Bon, la fonction تاعه c'est la sécrétion, الإطراح. كاين des types في l'épithélium glandulaire, كاين endocrine, glande exocrine et la glande mixte.
par exemple comme la pancréas. لو كان تعمقوا أكثر ok. Les glandes exocrines, ils déversent leurs produits de sécrétion dans le milieu extérieur. شغل تطرح في الميليو extérieur، الميليو الخارجي، تطرح البرودوي تاعها في الميليو الخارجي، في الوسط الخارجي. وكاين les glandes endocrines. Les glandes endocrines déversent leurs produits directement les capillaires sanguins. Et il y a les glandes amphicrines. Il y a deux glandes, et endocrine ou exocrine. شغل هذه شغل جاية ميكس ما بين l'endocrine ما بين exocrine. Ok. Les cas de pancréas et le cas de foie, par exemple. كاين endocrine, par exemple lipoprotéines, endocrine glucose et le glucose protéine. كنا نقرأ l'embryologie دوكا l'épithélium histologie. واش هو l'histologie؟ هو science qui a pour but l'étude de tissus biologiques. هو العلم الذي يهدف إلى دراسة الأنسجة البيولوجية. هذا مكان.